حلقة جديدة، حلقة من القلب للقلب، هالمرة كتير مميزة لأنه ناس من فرنسا جايبهم يسوع تيكونوا معنا. أسيس مارسيل رولا، مع أنه هي لبنانية بس عايشة بفرنسا، بنته إيماني الصوت الرائع، ومانو رح تكون عم تدق معنا على البيانو. بدي أقول لكل الناس من الجزائر، من تونس أصدقائنا وإخوتنا، ومن المغرب، اليوم الحديث بالفرنساوي في ترجمة بس أنتم بتفهموا دغري. بليز رح يكون وقت رائع، حاسس أنه في رسالة من هالناس الجايبين زوادة معهم من الروح القدس من فرنسا لهون. لازم تكونوا معنا. أسئلة فيكم تسألوا قد ما بدكم، وأكيد جيسي رح تكون كمان معنا بالحلقة بعدين. تابعونا لكانا، واكيد فيكم تحضروا الحلقه مباشره على الفيسبوك كمان القلب للقلب او سات 7 Arabic، ورح نكون عم نجاوب على كل اسئلتكم. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق. يسوع ضامن عطول تحت جناحه يجمعنا. كلمة حق وبدنا نقول من القلب للقلب. يسوع ضامن عطول تحت جناحه يجمعنا. كلمة حق وبدنا نقول من القلب للقلب. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Hey, we make miracle rock, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je trace un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. أكيد قعدتنا من القلب للقلب بلشت بهذا الصوت الرائع، بس رح رحب بكل اللي معنا بالفرنساوي بالأول وبعدين أكيد رح نصير رولا هي تترجم. Je suis honoré, Manon, Imani, Pasteur Marcel et Rola, par votre présence avec nous. Sûrement, Pasteur, je parlerai en arabe et Rola va nous traduire. أول سؤال اللي حابب أسأله للقسيس، مرقنا بأشياء عم تمرق فيها الكنيسة بفرنسا، في أشخاص فاتوا قتلوا أشخاص، في تحزب، في عنصرية بأمريكا هلأ عم بيكون في العنصرية بين السود والبيض. بدي أسألك قسيس، هل نحن المسيحية أو الأشخاص بيحبوا يسوع وأنت كقسيس مرات بس تشوف ناس بيض عم بيقتلوا ناس سود او العكس بالعكس بيكون في بقلبك حقد او الكنيسه بتكون عم تحقد، واذا في بقلبنا حقد هل يسوع بيقدر يشيل هذا الحقد من قلبنا؟ Oui, justement, Jésus peut enlever cette amertume. أكيد يسوع بيقدر يشيل هيدا الحزن من قلبنا. Mais il faut d'abord savoir que tout ça, ce sont des œuvres de la chair. ولازم نعرف إنه هيدول أعمال الجسد. Et dans la chair, la Bible nous dit clairement que ces œuvres sont manifestes. وبالجسد الكتاب المقدس كتير واضح بيقلنا إنه أعمال الجسد. Et parmi ces œuvres, on parle d'inimitié, animosité, querelle, jalousie. مشاكل، غيرة، حسد. Et toutes ces choses font que les gens se divisent. كل هالاشياء بيعملوا انه الاشخاص Les gens se détruisent. يتصارعوا، يدمروا بعضهم. Et c'est ce que Satan aime. وهيدا الشيء ابليس Il بحبه. aime bien diviser, بحب يفرق، pousser les gens à se détruire. بحب انه الاشخاص Comme يدمروا ça, lui, il بعضهم. peut régner sur. هيك هو بيسيطر. Mais sauf que l'animosité ou les inimitiés n'ont pas de race, بينما المشاكل والصراعات هن ما عندهم جنسيه، n'ont pas de couleur, ما عندهم لون، n'ont pas de nationalité. وما عندهم جنسيه. Donc on voit à quel point il est malin, Satan. لكن ليكو قديش شو محتال ابليس. Parce que lui, il n'est pas raciste. لانه هو منه عنصري. Il n'est pas du tout raciste. هو ابدا منه Parce que عنصري. l'animosité, on la trouve partout. لانه المشاكل بنلاقيها وين ما كان. L'inimitié, on la trouve partout. المشاكل بين الاشخاص. Les divisions, on les trouve partout. الافتراءات. Ces choses-là n'ont ni race, ni pays, ni وكل هدول nationalité. المشاكل ما عندهم لا عنصريه ولا بلد ولا جنسيه. Donc ça, c'est pour que les chrétiens comprennent, les enfants de Dieu comprennent, هو عم بيحكي لحتى اولاد الله que يفهموا Satan est tellement malin, انه ابليس هو كثير محتال. il introduit les racismes, هو بفوت les العنصريه، divisions, بفوت الافتراءات، les haines, الكره، et lui, il règne maintenant. وهو بيسيطر هون. Mais devant tout ça, قدام كل هيدا الاشياء la Bible dit, الكتاب المقدس بيقول l'esprit est bien disposé, انه الروح هو جاهز، mais la chair est faible. يعني الروح بكل واحد منا هي حاضره تعمل اشياء منيحه، Donc- بينما الجسد هو ضعيف. Alors un enfant de Dieu devant tout ça, لكن ابن الله قدام كل هالاشياء si il n'agit pas vite selon l'esprit, اذا ما بيتصرف بسرعه وعنده رده فعل سريعه حسب الروح، il va agir dans la chair. فرح يكون رده فعله Donc il aura جسديه، des sentiments, فبكون عنده des مشاعر ressentiments. واحاسيس. Donc il peut lui aussi maintenant avoir de la colère, de la فهون haine. ممكن يصير يولد فيه الكراهيه والتعصيب، Et c'est ce que Satan veut.
وهيدا هو اللي بده اياه ابليس. Alors, la Bible dit l'esprit est bien disposé. الكتاب المقدس بيقول لنا انه روح الانسان هي حاضره تعمل الاشياء المنيحه، Et donc, l'esprit de Dieu, lui, il vient avec l'amour, بينما روح الرب بيجي مع la المحبه، joie, مع الفرح، la paix, مع السلام، tout ce qui donne gloire à Dieu. مع كل شيء اللي بيمجده الله. Donc, si mon esprit est disposé à suivre l'esprit de لكن Dieu, اذا انا روحي هي حاضره انها تلحق روح الله، c'est clair et net que l'amertume ne sera pas là. لكن ساعتها اكيد الحزن والكراهيه ما بينوجدوا. Mais même si je suis enfant de Dieu, وحتى لو انا ابن الله، si je laisse la chair prendre le dessus, اذا بترك الجسد هو يديرني، je vais faire la même chose que Satan veut. اكيد رح اعمل شو ابليس ناطر مني. Mais si je laisse l'esprit de Dieu me conduire, بس اذا بخلي روح الله هو je prendrai يقودني، le dessus sur la chair. فانا بتخطى عمل الجسد. Ainsi donc, en tant qu'enfant de Dieu, فانا كابن الله laissons l'esprit nous conduire خلونا ننقاد بروح الله pour ne pas céder à ces ruses, à cette ruse de Satan. لحتى ما نمشي حسب البشاعة أو حسب فخ الشيطان. Parce que lui, il n'est pas divisé avec ses démons, لانه هو ما بيفترق مع الشياطين، mais il veut diviser les hommes. بس بده يفرق الانسان، الناس. واو. Donc, restons en esprit, خلونا مع بعضنا cherchons متحدين l'amour بالروح، de Dieu, خلونا ننبش على حب la الله، joie de Dieu, فرح الله، la paix de Dieu, سلام الله، et on prendra le dessus sur la chair. وساعتها نحن بنتخطى عمل الجسد. Ainsi donc, un enfant de Dieu vivra sans amertume. لكن هيك ابن الله بيعيش من دون L'amour a la كراهية، puissance de tuer la haine. لأنه الحب عنده القدرة إنه يقتل آمين. الكراهية. Donc c'est Amen. ce que moi je peux dire en tant qu'enfant de Dieu. لكن هو عم بيقول كابن الله بيقدر Devant ces يقول histoires de racisme, قدام قصص de toutes العنصرية، ces haines entre les gens, الكراهية بين العالم، je sais que c'est la ruse de Satan هو بيعرف إنه هيدا فخ pour الإبليس détruire, حتى diviser يدمر et régner. يفرق ويسيطر. Et moi, l'Esprit de Dieu, je m'accroche à lui بينما هو بيتحد بروح parce que الله، lui, il me place au-dessus des caprices لأنه de بس Satan. نتحد بروح الله الرب بيرفعنا فوق أساليب الإبليس. Donc, enfant de Dieu, où que vous soyez, لكن يا أولاد الله وين ما تكونوا laissez l'Esprit de Dieu vous conduire خلوا روح الله et vous يقودكم، ne serez pas dans la faiblesse de la chair. Amen. فما رح تكونوا بضعف C'est tout ce que عمل je peux donner comme الجسد. réponse. هذا Merci كل beaucoup. شيء اللي بيقدر يقول عنه. شو رائع اذا بنطبق هالمبدا يلي علمنا اياه مش بس بحال انوجدت العنصريه ولكن حتى ببيوتنا بين الازواج ببلداننا. مثل ما شفنا يمكن بلبنان كان صح. في حقد ومراره على الحكام. وين ما كان خلف مظاهر هذا يمكن العنصريه الانقسام شو ما كان، في الشيطان عم بيجرب يزرع الحقد. خلينا نكون واعيين على هالشيء ونحاربه من جذوره وهيك نغلب اعمال الجسد فينا. هلا هيك بدي احكي شوي مع رولا صداقتنا ما صار لها زمان انا وياكي. ونحن اليوم هون موجودين بالحلقه سوا. بلشت قصتك مع ست سبعة من زمان كتير، وهيك انت تعرفت على يسوع وقويتي معه. هيك كتير حابه تشارك مشاهدينا يلي مثلك كمان عندهم قصه مع كيف ست وصلت سبعة، لهون؟ كيف وصلتي لهون اليوم؟ لكن بال 2010 رجعت أنا على فرنسا، تركت بلدي ورجعت مرة تانية على فرنسا. سلمت حياتي للرب يسوع بيني وبين حالي. بس من بعد الرب صار يقودني، صليت وقلت له قودني إنه يكون عندي أشخاص يقودوني. ساعتها أنا هون أكيد على الإنترنت الرب قادني على إذاعة سات 7. الرب عم بقلك تبر من شوي. يس ثانك يو. الرب قادني على إذاعة سات 7 وسمعت هون شهادة حياة أيمن كفروني، وسمعت الأغنية اللي بتقول دايس على عسلك يا عالم. وشفتك أنت بهذا الفيديو كليب، لمستيني بقلبك وبصوتك. وبعدين بذات الوقت كنت بتابع رواد مني لإلك. مني إلك. واو. صح، يعني من ايام 2010، يعني 10 سنين لورا. فكنت تابعكم كل واحد من ميلي. ومن بعدها مش من كتير زمان، من شي 3 سنين او سنتين بلشت احضر من قلب للقلب. وهون شفتكم اثنيناتكم مع بعض، كان كتير سلبي وكتير حلو. انه قلت واو يا رب، انه كيف استخدمت هدول الشخصين من ميلتين. انت بتعرفيهم. وصح انا ما بعرفكم، لا انه شايفتيهم، بس شايفتكم. وبعدين كنت بعلاقه مع حدا وكان بحاجه لنصيحه، فانتم كنتوا كثير عم تباركوا حياتي واكيد عم تباركوا حياه كثير اخرين. فكتبت لماريانا على الفيسبوك
ومن وقتها قصتنا بلشت ومش من زمان كتير. حلو عن جد. ولما اجيت على لبنان هيك التقينا وحكينا وحسينا بهيدا هيدا المحبه اللي بس لما يكون روح الرب فينا بنحسها لبعضنا، نحن جسد المسيح وين ما كنا نكون. رولا هيك بحب شوي تخبرينا عن خدمتكم. انتم بفرنسا عندكم خدمه كتير حلوه بين الشبيبه، خبرينا عنها كيف بلشت، وبدي اعرف هل بيصير مشاكل ضمن هالمجموعه وكيف بتعالجوها لما تصير؟ لكن نحن شبيبتنا مسمينا جونيس اون اكسيون، شبيبه فعاله. شبيبه فعاله. كنيستنا بساربور حد ستراسبور بالشمال شرق فرنسا. صار لها 6 سنين. القسيس اكيد بعد شوي رح يحكي عن ذاته. هو هيدي منا اول كنيسه له، بس انا صار لي 6 سنين بهالكنيسه بهالمنطقه اللي حكيت عنها. شبيبتنا انا مسؤوله عنها صار لي 4 سنين. حسب محيطنا بفرنسا فقررنا نميز ونفرق بين عمل الروح بين كنيسه كروحانيه وشبيبتنا اللي بتبشر ككنيسه، وبذات الوقت ك اجتماع واقتصاد، لانه يسوع قالنا روحوا انتم عطوهم خبز وطعموهم. عم تخدموا شبيبتكم بتخدم بفرنسا اللي بنعرف انه بلد علماني كتير وما بيذكر الدين حتى، بتنزلوا وبتكونوا عم تخدموا العالم بحسب احتياجاتهم. بنعرف انه بالكورونا كان عندكم نشاطات بوقت كمان في كتير ايام كنتوا عم تنزلوا وتساعدوا العالم وتطعموهم. ربحنا ثقة البلدية، ربحنا ثقة المنطقة، لانه مثل ما انت عم تقولي فرنسا هي بلد علماني والانجيليه ما كتير مرحب فيهم، او كل حدا بينادي بيسوع. صحيح. فهون نحن بس شافوا شبيبتنا موثوق منهم وعم بيساعدوا كل العالم رغم كل الاديان وما بنطلع على الاديان، فصاروا يوثقوا فينا، وهون فتحنا جمعيه وسميناها جونيس اون اكسيون. شو حلو. طيب ولما بيصير مشاكل كيف تتعاملوا معها؟ هلا فينا احكي عن نقطتين بخصوص المشاكل. حسب شو تعلمت وكلمه الرب علمتني انه في شيء اسمه سوء تفاهم وفي شيء اسمه صراع. فنحن بنجرب اكثر شيء، انا كمسؤوله شبيبه كمان بجرب اكثر شيء ما نوصل لحتى سوء التفاهم يصير صراع. بس اكيد هذا الشيء واقعي وهذا ارضي، واللي بيقول منه موجود بيكون عن جد بيخبي يكذب، عم بيكذب ويخبي الحقيقه. ليش؟ لانه اذا ديجا كان نحن في بشريه عندها مشكله مع الله والله تجسد ونزل حتى يحل هذه المشكله، كيف نحن كجسد المسيح وكبشر كيف نحن ما بيكون وما بيصير بيناتنا مشاكل وصراعات. فسوء التفاهم دغري لازم نحن نجي نحله قبل ما يصير صراع. وبحب افتح الضوء على انه منحله بالحب، والهدف هو مجد الله. بس الحب انا كنت كثير فكره انه الحب شيء ضعيف، بس تعلمت انه الحب هيدي قسيسه علمني اياها، شيء اسمه BTS، بي بونتي يعني الصلاح، طيبه، توندريس يعني الحنان، والسيفيريتي يعني صارم. انا كرولا ما بدي احكي عن غيري، انا كرولا وكليدر بكنيسه كنت استعمل بس اول 2، ما كنت اعرف استعمل ثالث شغله، مع انه السيفيريتي شخص صارم منه شخص مشان، منه شخص شرير، لانه الرب بيعرف يقول لنا لا. ونحن كليدرز بالكنايس انا بنصح كل ليدر انه يعرف كمان يقول لا وقت لازم يقول لا، بس بمحبه. واذا كان عم تنقال بمحبه ولمجد الله ساعتها توصل المساج، توصل الرساله للاشخاص وبتنحل المشكله. كثير حلو. بتقولي ايه صديقه هي او شيء هي انه خاينه هي قبولات العدو، العدو اللي بيطبطب لنا وبيقول لنا برافو، بيكون كأنه عم يأذينا، ولكن المحب لما بيأدب ولما بيعلم هذا الشيء بيبنينا. واصلا طبيعه الله فيها عدل وفيها رحمه، بيأدب الرب يؤدب اللي بيحبه. فكتير حلو مشاركتك. وبدي اكد رولا عليك انه الرب مش عاطي الكنيسه هي الحب الاساس، بس عطيها سلطان. كيف بده يجي السلطان اذا ما فينا نحكي بنضل خايفين؟ انا عكس السلطان بلاقي الخوف، والخوف مش من الرب. قبل ما ننتقل لميوزك فيديو نسمع ترتيله، وصلتوا على بيروت هيك بشيء صغير، ليه وصلتوا على بيروت تدعموا شو؟ نحن جينا بمهمتين، بمهمه عندها صورتين، صوره انجيليه تبشير،
وهيدا القسيس بيحكي عنه، وصورة مع جنس ان اكسيون لحتى نشتغل مع كل الجمعيات اللي بدها واللي بتحب تشتغل معنا لحتى نفتح دي اكسيون سوسيو ايكونوميك اجتماعية واقتصادية، ميسيون هومانيتير، انه هدف انساني. هدف انساني. اوكي، لكن بس توضح كمان كلمة إنجيلية مش قصدها يعني تبشيرية، قصدها تما تكونوا فاهمين إنه هي مركزة على كلمة إنجيلية، هي مركزة على يسوع، ما عندهم طوايف هيك. رح نروح لترتيلة كمان جيزو جو توفريغي ما في، ونرجع نكمل سوا هيدي القعدة الحلوة. Jésus, je t'offrirai ma vie. À toi, Jésus, je prie jour et nuit. Je n'ai pas de bonheur plus grand que toi, mon roi. Oh Jésus, reste avec moi. Reste en moi tant que je vis. Tu me conduis, tu me défends. Ô Seigneur Tout-Puissant, ma lumière, mon sauveur, protecteur de ma vie. Je chanterai toujours pour toi, éternel roi des rois, créateur de l'univers. Avant sexualité avant et après. Maintenant, c'est à toi, sexualité avant. باستور مارسيل، سؤالي لك بيتعلق بالمواضيع الجنسية اللي بعالمنا اليوم. قبل الزواج صارت يمكن طبيعية جدا، وصار كل شيء بيتعلق بالأمور الجنسية متاح. يمكن بيبرروها انه لازم الكابل يتعرفوا على بعضهم، يختبروا بعضهم تيشوفوا اذا بيتاقلموا، وهيدا هي مثل الذريعه اللي بيحكوا فيها قبل الزواج، واكثريتهم اكيد بيكونوا من الشبيبه. فينا نعرف رايك عن هذا الموضوع، خاصه انه انت بتعيش ببلد علماني كل شيء متاح فيه اليوم. Voilà, justement, je viens d'un pays où la sexualité, c'est comme un jeu. صحيح، أنا جاي من بلد الجنس هو مثل اللعبة. C'est pour les jeunes, c'est comme si c'était vraiment un jeu, quoi. مثل للشبيبة الجنس هو اللعبة. Tout est permis. كل شيء مسموح. On fait ce qu'on veut. فينا نعمل اللي بدنا إياه.
et j'en vois les conséquences au milieu des jeunes. وهو عم بيشوف النتائج بهالمحيط الشباب. J'ai travaillé beaucoup parmi les jeunes. اشتغل كثير مع الشبيبه J'ai appris auprès des jeunes. وتعلم مع الشبيبه J'ai commis des erreurs auprès des jeunes. وغلط هو وعم J'ai commis بيتعلم des fautes auprès des jeunes. وغلط هو عم بيتعلم. Et j'ai donc acquis pas mal d'expérience parmi les jeunes. لكن أنا أكيد تعلم كثير تجارب من الشبيبة. La plupart des jeunes en France qui venaient au Seigneur, أكترية الشبيبة بفرنسا اللي بتجي ils للمسيح étaient vraiment tous détruits. كانوا كلهم مدمرين Et détruits et par la sexualité. ومدمرين من وراء الجنس. À part toutes les autres réalités de la vie, أكيد من غير Familial ou autre. وقائع الحياة، mais ils vivaient tellement dans une sexualité بس كانوا عم بيعيشوا بتجارب جنسية et que bon, leur vie était complètement détruite. لدرجة إنه حياتهم دمرت من وراها. Il faut que les jeunes sachent une chose, لازم الشباب يعرفوا شغلة واحدة، c'est qu'ils sont dans le programme de Dieu. إنه هن بخطة الرب. Et la Bible dit clairement que dans les derniers jours, الكتاب المقدس بيقول بوضوح Dieu allait répandre إنه son بآخر esprit sur toute الأيام chair. إنه رح يعطي روحه لكل بشر. Et on a commencé à parler des jeunes. واول ما بلش يحكي عن هالموضوع les jeunes بلش يحكي عن gens auront des الشبيبه visions. انه الشباب رح يكون Et il عندهم est écrit que les jeunes filles يعني رؤيه prophétiseront. والبنات رح يقدروا يتنبؤوا. Donc les jeunes ont une place importante dans ce programme de لكن l'Esprit de Dieu. الشبيبه عندهم محل كثير كتير مهم بخطه الله. Alors on peut imaginer à quel point Satan peut le détester. لكن قديش فينا نتخيل ابليس معقول يكرههم Parce qu'il sait qu'ils sont dans le programme de Dieu, لانه هو بيعرف انه هن بخطه capables الله de saisir des visions que Dieu veut, وهن قادرين يكون عندهم رؤيه d'apporter les messages que Dieu veut. وقادرين هن يعطوا رساله الله. Alors lui, il va vouloir faire le contraire de cela. فهو اللي رح يعمله رح يجي بطريقه يدمرهم. Alors il attaque la jeunesse, فبيجي بيتحدى ou les الشبيبه jeunes, او بيتحدى ou il séduit الشاب les jeunes او بيجذبهم له dans ce qui est très sacré aux yeux de Dieu. للشغله اللي هي كثير مقدسه بعيون الله. Or, ce qui est sacré aux yeux de Dieu, c'est la sexualité. والشغله اللي هي كثير مقدسه بعيون الله هو الجنس. Parce que rien ne peut exister sans la sexualité. لانه ما في شيء معقول ينوجد من دون الجنس. Comment est-ce que Dieu a continué à créer les hommes? كيف الله كفى يخلق البشر Par la sexualité. بالجنس؟ Comment est-ce que Dieu a continué à remplir la terre, كيف les الله hommes? كفى يملي الارض Par la sexualité. بالبشر؟ العلاقة هي الجنسية. بالجنس بالعلاقة بالعلاقه الجنسيه. Et comment est-ce que Dieu permet que les hommes puissent inventer, créer des choses dans ce monde? وكيف الرب عم يسمح انه البشر يقدروا يخترعوا اشياء Si au départ, ils n'étaient pas les fruits de la sexualité. اذا هن ما كانوا من الاول ثمره العلاقه الجنسيه. Donc, on voit à quel point la sexualité est quelque chose de sacré. لكن فينا نشوف قديش العلاقه الجنسيه هي شيء مقدس. Surtout là, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes, partout où ils sont. هون هو عم بيحكي خصيصا للشباب Et surtout ceux qui ne sont pas encore mariés. وخصوصا اللي هن بعد ما تجوزوا. Après, je parlerai à ceux qui sont mariés. بعدين رح يحكي مع الاشخاص المجوزين. Parce que ceux qui ne sont pas encore mariés, لانه اللي بعد ما ils تجوزوا doivent comprendre une chose. لازم يفهموا شغله La place que la sexualité, que Dieu a donnée à la sexualité. مكان العلاقه الجنسيه اللي اعطاها اياها الرب. En fait, Dieu a continué tout parmi les hommes, انه الله كفى كل شيء من خلال البشر ou tout ce que Dieu veut continuer parmi les hommes, او كل شيء الله بده يكفيه من خلال البشر a comme point de départ la sexualité. عنده نقطة بداية هي العلاقة الجنسية. Parce qu'il ne peut pas y avoir des enfants s'il n'y a pas de sexualité. لأنه مش ممكن يكون في أولاد إذا ما كان في علاقة Ces جنسية. enfants vont grandir, هول الأولاد رح vont faire يكبروا، des études, رح vont يدرسوا، être des grandes personnes, يكونوا أشخاص vont كبار، être des créateurs, des رح créatifs. يخترعوا أشياء. Mais au départ, il fallait la sexualité. بس شو كان أول شيء نقطة البداية هي العلاقة الجنسية. La sexualité n'est pas un acte physique. العلاقة الجنسية هي منا عمل جسدي، La sexualité est un acte spirituel هي عملية روحية qui s'exprime physiquement. اللي هي بنعبر فيها جسديا. C'est comme lorsque nous prions. هي مثل وقت نحن نصلي Tout le monde sait que la prière est un acte spirituel. كلنا بنعرف انه الصلاة هي عملية Mais nous روحية. faisons la prière physiquement. بس نحن بنعمل الصلاة بالجسد. On ne fait pas la prière, je ne sais pas moi, on disparaît du corps. ما بنعمل الصلاة بطريقة انه نحن Mais نختفي on من fait la prière جسدنا. avec ce corps. نحن بنصلي من Mais جسدنا. cet acte de prière est spirituel. بس هيدا عملية الصلاة، هيدي الصلاة هي عملية روحية. Est-ce que des jeunes sont conscients هل انه الشباب هن واعيين que la sexualité est avant tout un acte spirituel? انه العلاقة الجنسية هي قبل كل هالشيء هي علاقة روحية؟
Je suis arrivé au point de dire ceci, وصل لدرجة que ويقول la sexualité إنه الجنس est le العلاقة langage الجنسية par excellence هي اللغة المميزة que Dieu a donné aux hommes اللي الله عطاها للبشر pour devenir un, لحتى يتحدوا pour يصيروا devenir واحد، nombreux لحتى يصيروا كتار، et pour créer. ولحتى يخترعوا. Ça, c'est le langage par excellence. هي اللغة بامتياز. Donc, pratiquer la sexualité, لكن نحن نمارس العلاقة c'est الجنسية une autre façon de faire parler Dieu. هي طريقة تانية نخلي الله يحكي فيها. Alors, maintenant, la question est celle-ci. لكن السؤال هو Votre sexualité هل علاقتكم الجنسية fait-elle parler Dieu بتخلي الله يتكلم ou fait-elle parler Satan? أو بتخلي إبليس يتكلم؟ Alors, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? هلا شو الكتاب المقدس بيقول؟ Elle dit que le mariage soit honoré de tous. إنه الزواج يكون محترم أو محترم من مقدر. الكل. Donc, on commence à parler de mariage. لكن ببلش بيقول الزواج، Et après, on dit من بعدها بيقول et que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. إنه التخت الزوجي يكون محمي من كل شيء دناسة. Donc, on a parlé d'abord du mariage لكن أول شيء حكينا عن الزواج، et après, on a parlé des lits conjugales parlant de la sexualité. من بعدها حكينا عن السرير السرير الزوجي. Dieu a donc d'abord créé le mariage, لكن الله أول شيء خلق الزواج qui est les cadres dans lesquels, اللي هو المحيط اللي ou لازم نحن نكون l'environnement فيه. dans lesquels المحيط اللي لازم ينوجد فيه la sexualité s'exprime. العلاقة الجنسية. Donc, toute sexualité لكن كل علاقة جنسية avant le mariage, قبل الزواج parce que quelqu'un trouve خلي حدا يلاقي ce que Dieu fait شو الله عمل أو بيعمل sans avoir au préalable créé un environnement. من دون ما أول شيء يخلق محيط. Donc, avant que Dieu fasse quelque chose, لكن قبل ما الله يعمل حيلا شغلة il crée d'abord un environnement. يخلق محيط. Donc, la sexualité لكن العلاقة الجنسية doit se pratiquer dans un environnement, لازم تتمارس بمحيط معين، dans un cadre بمحيط que Dieu a fixé. الله حطه. Et ces cadres-là s'appellent le mariage. هيدا المحيط اسمه الزواج. Toute sexualité avant le mariage كل علاقة جنسية قبل الزواج est satanique, هي من إبليس est diabolique, وهي شيطانية est charnelle, وهي جسدية et donc source des problèmes. وهي منبع مشاكل. J'ai vu des jeunes brisés, شاف هو شباب مدمرين détruits dans tous les sens du terme. منكسرين من كل النواحي. Parce que comme la sexualité apporte l'unité, لأنه مثل ما العلاقة الجنسية بتعطي الاتحاد، toute sexualité avant le mariage وكل علاقة جنسية قبل الزواج fragmente l'homme, divise l'homme à l'intérieur. بتدمر الإنسان من جواته. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles qui ont pratiqué la sexualité avant le mariage كثير شباب وصبايا مارسوا العلاقة الجنسية قبل الزواج ont des âmes fragmentées. عندهم أنفس مبعثرة مكسورة Donc- مشقفة، Parce qu'il n'y a pas d'unité là où la sexualité fait parler le diable. لأنه ما في اتحاد وقت الجنس يتمارس وقت بيمثل الشيطان. يكون عم بيمثل الشيطان. Et la sexualité est à l'origine de l'humanité. والعلاقة الجنسية هي منبع البشرية Et كمان، que toute sexualité pratiquée avant وكل علاقة جنسية ممارسة قبل الزواج est à l'origine des avortements, هي منبع الإجهاض، des stérilités منبع عدم يقدروا إسمار. الإسمار ou d'une humanité déjà détruite. أو بشرية مدمرة. Parce que ces enfants étant nés avant le mariage, لأنه هالأولاد اللي انولدوا قبل الزواج ils sont fragiles هن ضعاف، et tout peut arriver. كل شيء ممكن يصير. Donc je dirais aux jeunes, لكن اللي بيقدر يقوله qu'il للشبيبة soit, وين ما تكون، au Liban, إن en كنت France ou بلبنان partout dans le monde, ou tous ceux بفرنسا qui nous أو suivent, بكل البلدان أنت موجود فيه، ne pratiquez pas la sexualité avant le mariage. ما تمارس الجنس قبل الزواج. C'est tout aux jeunes enfants, des jeunes chrétiens, les enfants de Dieu. وهلا هو عم يشدد لاولاد الله كمان، انتبهوا Si vous ne voulez pas que le diable détruise votre vie, اذا ما بدكم ابليس يدمر حياتكم، si vous ne voulez pas que le diable s'occupe de votre vie, واذا ما بدكم ابليس هو يتلاعب ne pratiquez بحياتكم pas. ما تمارسوه C'est clair et net. قبل الزواج. Parce que avant le mariage, ce sont des fiançailles. لانه قبل الزواج هي مرحله الخطبه. Mais les fiançailles servent à nous préparer pour le mariage. مرحله الخطبه هي هون Mais لحتى pas sexuellement.
تحضركم لتتحضروا للزواج بس مش تتحضروا بالجنس. D'abord spirituellement. أول شيء روحانيا، C'est-à-dire que nous comprenons que le mariage يعني أول شيء est une نفهم institution de Dieu. إنه الزواج هي مؤسسة من الله، C'est pas une tradition هي منا تقاليد ou mon désir à وعوايد moi, أو شهوة أنت عندك mais c'est إياها، d'abord ce que Dieu a établi. بس هي أول شيء شو الله أسسه. Ça, c'est spirituel. هيدا الشيء الروحاني، Mais aussi pour être préparé émotionnellement. بس كمان لازم تتحضروا عاطفيا، Parce que le mariage لأنه est un الزواج cercle de réactions. هو محيط فيه ردات فعل، Parce que là-dedans, لأنه بقلبه il y a pas الزواج mal de réalités في وقائع بتعيشوها qui peuvent apporter le stress, في معقول تصيروا la ستريسي، fatigue, موترين، تعبانين، l'incompréhension, سوء فهم، la confusion même. حتى الضياع. Beaucoup de jeunes préparent les cérémonies de mariage كتير شباب بيحضروا حفلة الزواج، et préparent une belle salle, des بيحضروا beaux صالة cadeaux, des رائعة، ceci. كادويات حلوين، Mais ils ne se préparent pas eux-mêmes بس pour ما le mariage. بيتحضروا هن ذاتهم للزواج. Or, بينما un bon soldat الجند الجيد ne s'entraîne pas sur le champ de bataille. ما بيتمرن على أرض المعركة. Un bon soldat s'entraîne avant d'aller. الجند الجيد بيتحضر قبل ما يروح المعركة. Alors, si émotionnellement, لكن إذا نحن quelqu'un عاطفيا n'avait pas été ما préparé تحضر dans le mariage, ça va être compliqué. بالزواج رح تكون حياته كتير صعبة. Et pareil socialement, وكمان اجتماعيا c'est-à-dire que cette personne doit savoir le savoir-vivre. لازم هذا الشخص يعرف كيف يتعامل يتصرف. Donc, on n'a pas besoin de se connaître sexuellement avant le يعني ما mariage, تفكروا انتم بحاجه انكم تعرفوا بعضكم جنسيا قبل الزواج soi-disant pour voir si on est compatible. لحتى تشوفوا اذا انتم بتقدروا تتفقوا مع بعض. Ça, c'est satanique. هذا الشيء شيطاني. Moi, j'ai un témoignage. هو عنده شهاده، Je connais quelqu'un بيعرف حدا qui était proche de moi كثير قريب منه dans le travail pastoral. بالشغل Il avait الرعاوي، un problème. كان عنده مشكله C'est-à-dire que sexuellement, il n'était pas actif. Il était impuissant, il avait ces problèmes-là. انه جنسيا كان عنده مشكله Et il a trouvé une fiancée, وتعرف enfant de Dieu aussi. وتعرف على بنت خطبها وهي بنت الله اكيد. Et puis il est venu me dire, وخليني بس اقول كان عنده مشكله، خليني اقولها، ما بيقدر ما عنده الانتصاب، يعني ما بيقدر يحس من تحت، بس تكونوا فاهمين شو المشكله. اوكي وي اوكي. il est venu me dire, اجى لعنده وقال له maintenant je fais quoi? هلا انا شو بعمل؟ J'ai dit, قال له رد عليه on a déjà dit que Dieu t'a guéri. نحن اعلنا انه الله شفاك، On doit croire à cela. لازم نآمن بهالاعلان. Va dire à ta fiancée, parce روح qu'ils étaient خبرها proches du mariage, لخطيبتك لانه هن قربوا للزواج، va dire le souci que tu as. روح قلها المشكله اللي انت عندك C'était اياها. pas quand même facile. ما كان هيدا الشيء هين لإلها. Si elle t'aime, اذا هي بتحبك vous allez entrer dans le mariage. رح تفوتوا اثنيناتكم بالزواج. Si ce n'est pas le cas, اذا منا mieux بتحبك vaut arrêter là. احسن Il كنت est توقفوا parti dire à la هلا. fiancée. راح لعندها وقال لها Je لخطيبته. me rappelle de la réponse de cette jeune femme. بتذكر كثير منيح جوابها Et elle a dit, moi, je لخطيبته. t'aime. قالت له انا بحبك. Avec ou sans ça, je rentre avec toi au mariage. معك مع هالشيء او بلا انا فايته معك Et dans les بالزواج. fiançailles, ils étaient préparés. فهن بهالخطوبه تحضروا. Aujourd'hui, ils sont mariés. اليوم هن Il n'a مزوجين pas ces problèmes-là. وما عنده بقى هيدي المشكله. Donc, si on doit d'abord sexuellement se connaître avant, اذا نحن فاكرين انه لازم جنسيا نعرف بعضنا je قبل crois que الزواج، ces frères-là n'allaient jamais se marier. فبيتصور انه هيدا الاخ بعمره ما كان يتجوز. Donc, il n'y a pas d'école de formation avant le mariage لكن ما sexuellement. تفكروا انه في مدرسه بتعلمكم هي موجوده تعلمكم امور جنسيه تمارسوها قبل الزواج. C'est un péché devant Dieu. هيدا خطيه قدام الله. C'est le diable qui contrôle هيدا ce moment. بكون ابليس عم بيسيطر J'ai بهاللحظه. des témoignages des personnes qui ont vécu avant عنده شهادات Des chrétiens. اشخاص مسيحيه عاشوا هالشيء قبل الزواج، et lorsqu'ils ils se sont mariés, وقت entre guillemets, تزوجوا et il n'y avait que des avortements dans le كان في افورتمون يعني عم يتضيعوا اولاد، يعني موت موت الطفل jusqu'à ce qu'ils se soient repentis devant Dieu. لحتى هيدا الشخص تاب قدام الله. Donc,
pas de sexualité jeune avant le mariage. لكن يا شبيبة ما في ممارسة جنس قبل الزواج. Préparez-vous spirituellement, حضروا حالكم روحانيا émotionnellement, عاطفيا pour être solide لحتى émotionnellement, تكونوا قوية عاطفيا socialement, pour اجتماعيا avoir un certain savoir-vivre, لحتى يكونوا عندكم تعرفوا كيف تتعاملوا مع et بعضكم financièrement. وماديا كمان. Parce que ce n'est pas parce qu'on aime qu'on compte pas. مش لأنه نحن بنحب ما بنعد، C'est parce qu'on aime qu'on compte. لأنه نحن بنحب لازم Parce نعد، que sinon, ça risque d'être un problème dans le mariage. وإلا هذا الشيء معقول يوديكم لمشكلة بالزواج. Mais une fois dans le mariage, بس أول ما توصلوا il ne doit بالزواج pas y avoir de sexualité en dehors du mariage. ما لازم يكون عندكم ممارسة الجنس برات الزواج، يعني مع C'est-à-dire ceux qui شخص sont mariés آخر. ne doivent pas vivre dans l'adultère. يعني الأشخاص اللي مزوجين ما فيكم تعيشوا بال علاقة زوجية خارج الزواج. مزبوط. La Bible dit Dieu juge les fornicateurs et les adultères. الكتاب المقدس بيقول لنا إنه الله بيحكم على الأشخاص J'ai vu comment اللي des بيمارسوا couples chrétiens الجنس adultères برات الزواج. commencent quand ils ont été détruits. هو شاف قديش زواج تدمر من وراء هالاشياء. Donc je dirais à ceux qui sont mariés لكن عم بينصح الاشخاص Qui sont encore المزوجين jeunes. واللي هن بعدهم de شباب s'aimer encore davantage حبوا بعضكم بعد اكثر et non pas de chercher à aller ailleurs. وما تجربوا تروحوا لغير Ils مكان vont détruire leur propre vie. لانه هذا الشيء رح La يدمر Bible dit زواجكم. que le lit conjugal الكتاب المقدس بيقول انه السرير الزوجي soit exempt de toute souillure. يكون مثل مثل لا يكون منظف منتبهين عليه من كل شيء Donc il ne نجاسه. faut pas salir les lits conjugales. لكن ما فينا نوسخ سرير On salue الزواج. les lits conjugales اذا حدا نوسخه par l'adultère, بيتوسخ par la pornographie, بالادولتير يعني الجنسية بالعلاقه خارج الجنسيه الزواج. خارج الزواج Par la masturbation. بالبورنوغرافي بالعلاقه بالعادة السرية. بالعادة السرية. المواقع الإباحية العادة السرية par toute dépravation sexuelle en fait. من كل شيء ما خصه شذوذ شذوذ C'est pourquoi la جنسي. Bible dit clairement qu'il ne soit pas souillé. كرمال هيك الكتاب المقدس بيقول لنا انتبهوا ما تنجسوا. Donc la sexualité لكن العلاقه الجنسيه est sacrée. هي شيء مقدس. On fait parler soit Dieu, يا اما بنخلي الله soit le يتكلم diable. يا اما ابليس Et يتكلم. quand le diable part, ولما ابليس يتكلم la destruction est au bout de chemin. الدمار هو باخر الطريق. Mais quand Dieu parle, بينما la الله bénédiction est au يتكلم bout de chemin. البركة هي على الطريق. Alors choisissez, لكن نقوا alors décidez, قرروا en tant qu'enfant de Dieu, نحن كأولاد on va الله être béni, يا أما بدنا نكون on va être مباركين détruit. يا أما بدنا نكون مدمرين. Alors pratiquez la sexualité لكن نمارس العلاقة الجنسية dans le mariage. بالزواج. Il ne faut pas vous laisser tromper. ما تنخدعوا. Le but de la sexualité, ce n'est pas le plaisir. هدف العلاقة الجنسية منا الاستمتاع أو المتعة. المتعة. Tout ce que Dieu a créé لأنه كل شيء الله خلقه procure du plaisir. هو بيعطي المتعة. Tout ce que Dieu a créé. كل شيء الله خلقه. Tout. كل شيء. Si je bois de l'eau, إذا بتشرب مي ça me fera plaisir. هذا الشيء بيعطيك متعة. Si je mange, إذا بتاكل ça me fera هذا plaisir. الشيء بيعطيك متعة. Pour que nous réalisions لحتى نحن نفهم que tout ce que Dieu a fait est bon. إنه كل شيء الله خلقه هو شيء جيد. Le plaisir, ce n'est pas l'objectif de la sexualité. المتعة منا هدف العلاقة الجنسية. Le plaisir de la sexualité, c'est pour que nous réalisions que tout ce que Dieu a fait est bon. المتعة اللي بنحس فيها من وراء العلاقة الجنسية هي لحتى تخلينا نعرف إنه كل شيء الله خلقه هو جيد وطيب. Alors jeunes, ne cherchez pas le plaisir. لكن يا شباب ما تنبشوا على المتعة. Cherchez d'abord l'unité. نبشوا أول شيء على الاتحاد. Lorsque vous vous unissez physiquement, لأنه وقتها أنتم تتحدوا جسديا il y a une unité qui s'opère en esprit. في شيء اتحاد بيصير روحانيا. La Bible dit que si tu t'unis avec une prostituée ou un prostitué, الكتاب المقدس بيقول إذا أنت بتتحد مع عاهر أو عاهرة tu deviens prostituée. أنت بتصير عاهر. Donc par la sexualité, لكن بالعلاقة الجنسية comme c'est un acte spirituel, بما إنه هيدي عملية روحانية donc comme quelqu'un qui prie, مثل كأنه واحد عم il y a بيصلي quelque chose de Dieu روحانيا qui descend dans في sa شيء vie. من الله عم بينزل بحياته. Alors, comme si quelqu'un comprend la sexualité, un acte spirituel لكن avant tout, وقت الاشخاص بيفهموا Qu'il انه العلاقه imagine tous الجنسيه les bénédictions هي que Dieu fait عمليه déverser dans la روحانيه sexualité. فتخيلوا قديش في بركات رح تنزل عليكم من السماء على حياتكم من وراء العلاقه et الجنسيه. tout ce que Dieu déverse وكل شيء الله بيسكبه a pour résultat la bénédiction. نتيجته هي البركه. Et ça, c'est aussi pour ceux qui sont mariés. وهذا الشيء للاشخاص Ça, c'est des choses que j'ai المتزوجين. apprises, هذا الشيء هو تعلمه. c'est des choses que j'ai comprises. هذا الشيء هو فهمه.
Et c'est pourquoi je donne ça avec beaucoup avec mon cœur. كرمال هالشيء هو بيعطي هيدول النصايح من كل قلبه. Parce que moi aussi, étant jeune, j'ai été détruit par la sexualité. لأنه هو كمان وقت كان شاب هو تدمر من وراء الجنس. Donc on doit faire attention à cela. لكن لازم ننتبه على Parce que ça الموضوع. peut détruire toute une vie. لأن هذا الشيء بيدمر حياة كاملة. Ça peut réduire le temps de vie sur la terre. ومعقول كمان يخفف من قيمة حياتك على هالأرض. Ça peut créer des blessures et des brisures qui auront du mal à être guéries après. هذا الشيء بيولد جروحات صعب انه تنشفى من بعدين. Parce que quand nous faisons parler le diable, لأنه وقت نخلي نحن ابليس alors يتكلم. imaginons tout ce que le diable va déverser. فتخيلوا شو معقول ابليس يسكب. Alors parfois les gens ne comprennent pas pourquoi il m'arrive des problèmes. فأوقات الأشخاص ما عم بيقدروا يفهموا ليش عم بيصير معهم Mais tu مشاكل. pratiques une sexualité diabolique. أنت عم بتمارس الجنس شيطاني. Donc jeune, فيا jeune gens, شبيبة jeunes filles, يا شبيبة يا صبية Paul dit ceci, بولس بيقول je veux que le jeune se marie. بده انه الشبيبة تتزوج. Regardez bien l'ordre là. طلعوا كيف Je veux que le التراتبية. jeune se marie. بده انه الشبيبة تتزوج. Après il dit بعدين بيقول qu'ils aient des enfants. يكون عندهم اولاد. Donc il y a d'abord le mariage لكن اول شيء هو après la الزواج. sexualité من بعدها على العلاقة et qu'ils الجنسية dirigent leur maison. ويديروا بيوتهم. Donc le mariage, لكن الزواج la sexualité, العلاقة la الجنسية responsabilité. وبعدين المسؤولية. Et puis il dit بعدين بيقول qu'il ne donne pas l'occasion à l'adversaire de médire. وما تعطوا فرصة للعدو انه يتكلم. Et c'est la suite maintenant qui est intéressante. وبعدين اللي مكتوب هو الشيء المهم. Mais déjà, certains se sont détournés pour suivre Satan. انه في اشخاص برموا راحوا لغير اتجاه لانه الشيطان. Donc ce sont celles qui se sont pas mariées, يعني الاشخاص اللي ما تزوجوا qui n'ont pas eu la sexualité dans le mariage, اللي ما مارسوا العلاقه الجنسيه qui بالزواج ne sont pas responsables de leur famille. اللي ما صاروا مسؤولين Mais لعيالهم. ce sont ceux-là qui se sont déjà détournés pour هدول suivre Satan. الاشخاص اللي انضاروا لحتى يتجهوا وراء ابليس. Donc toute sexualité avant le mariage, لكن كل علاقه جنسيه قبل الزواج Satan prend le contrôle. ابليس هو مسيطر عليها. Et il dira tout et n'importe quoi. بيقدر يقول عليكم شو Alors, je vais كل dire شيء aux jeunes كلام gens, اللي jeunes بده filles, اياهم. لكن يا صبيه يا شاب Vous qui n'êtes pas mariés, انتوا اللي بعد ما تزوجتوا attachez-vous au Seigneur. تمسكوا بالرب. Vivez la vie des prières. عيشوا حياة الصلاة. Lisez la parole de Dieu. قروا كلمة الله. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. اسمحوا لنفسكم Et تنقادوا vous aurez la بروح الله. force رح تشوفوا كيف رح يكون عندكم قوة de résister. انكم تقاوموا. Et à un moment donné, رح يجي وقت vous ne résisterez pas. ما بقى مضطرين Ça sera votre تقاوموا. vie. رح يصير هيدي حياتكم. Vous n'allez pas vous livrer à la sexualité avant le mariage فما رح parce que vous تمارسوا avez la peur d'aller en enfer. العلاقة Non. الجنسية قبل الزواج Mais لأنه parce que انتم vous avez compris que c'est خايفين pas ça. تروحوا على الجحيم. لا لأنه انتم فهمتوا انه هيدا الشيء منه من الله. Et qu'il y a un temps pour tout. وانه في وقت لكل شيء. Et qu'il y a un cadre pour tout. وانه في محيط لكل شيء. Donc aimez Dieu. لكن احبوا C'est الله. lui qui donne la force, الله اللي بيعطيكم la القوة. liberté الحرية. d'attendre. انكم تعرفوا تنطروا. L'amour vrai الحب الحقيقي attend. بيعرف ينطر. Moi, j'ai été fiancé pendant 2 ans et quelques mois avec ma هو femme. خطب مع مرته لمدة 2.5 سنين. Nous avons attendu. عرفوا ينطروا. Pourtant, c'était 2 ans quand même. مع انه كان 2 سنين C'était beaucoup. كثير. Même une semaine, c'est beaucoup déjà. حتى يمكن جمعة Mais شيء 2 كثير. ans. بس Bon, il y avait 2 d'autres raisons qui ont fait que nous avons attendu 2 ans. في كثير اسباب سمحوا له انه يبقوا 2 Mais nous avons attendu. بس عرفوا كيف Ma femme me ينطروا. verra en train de parler. مرته يمكن هلا عم Elle تشوفه saura que عم ce que j'ai dit est يحكي vrai. وبتعرف انه هو اللي Je عم l'ai jamais بيقوله touché. هو ولا مره Elle m'a دقرها. jamais touché. هي ولا مره دقرته. Et c'est bon. وهذا الشيء C'est كثير pourquoi je منيح. peux parler librement de ça. كرمال هيك هو بيقدر يحكي بكل Mais حريه عن cette هالموضوع. force-là بس هالقوه اللي كانت n'est pas عنده venue de اياها moi. ما اجت منه. Je me suis attaché au Seigneur. هو تمسك بالله. J'ai cherché à vivre la vie des prières, نبش ويكون عنده حياه الصلاه. à aimer Dieu. انه يحب الله. Mais gardez ça. حافظوا على Parce que هالامر. si vous baissez les bras, لانه اذا خفيتوا Satan من peut حياه toujours vous saccager الصلاه après. الابليس هو قادر انه يلمسكم Donc je conseille aux jeunes ويدمركم. لكن نصيحته للشبيبه d'attendre, تعلموا تزروا. qu'ils rencontrent d'abord quelqu'un dans le Seigneur, أول شيء تلتقوا بشخص هو بالمسيح. qu'ils marchent avec le Seigneur, بيمشي مع المسيح. qu'ils se marient, تزوجوا. après vivront la sexualité. بعدين تعيشوا العلاقة الجنسية. La sexualité ne se vit pas tout le temps. العلاقة الجنسية ما بتنعاش على طول.
بالزواج Et elle se vit intelligemment quand même. هي بتنعاش بذكاء. Parce qu'il ne faut pas que les jeunes pensent que, لانه مش لازم Comme تفكروا je n'ai يا pas vécu ça شبيبه avant, انه انتم ما عشتوا هذا الامر قبل quand الزواج je vais me marier, انه بس رح je veux تتزوجوا récupérer le temps que j'ai رح perdu. ترجع تعود عن كل Ah non, non, الوقت non, اللي non. Là, ضيعته. dans ce cas, c'était pas pour لا Dieu. لا 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 يعني هذا الامر بيعني انه انت ما كنت عم تنطر لله، C'était par peur, tout simplement. انت كنت عم تنطر بس بخوف. Donc, il n'y a pas à récupérer dans le mariage. ما فيك تعود بالزواج. Non, non, il y a à continuer à craindre Dieu. لا لازم نكفي نحن Et le نخاف résultat de الله، tout ça, ونتيجة كل هالشيء c'est le bonheur. هو C'est الفرح، la paix. هو السلام. Toute sexualité qui fait parler Satan كل علاقة جنسية بتخلي إبليس يتكلم détruit. هي بتدمر حياة C'est ça كثيرة. qui est à l'origine de tout ce que nous voyons. هيدي هي سبب كل الاشياء اللي نحن La بنشوفها، pornographie, la masturbation. العادات السرية. En fait, le diable a détruit la sexualité. الإبليس هو دمر العلاقة Il a الجنسية، détruit ça. دمرها Parce qu'il sait l'importance de لأنه la sexualité. بيعرف أهميتها، Il sait. بيعرف أهميتها. Alors, mieux vaut détruire لأنه بالنسبة له أهم يدمر ce هيدي qui est à l'origine de tout. الشغلة اللي هي سبب كل الاشياء Je الموجوده. peux même me permettre de dire يسمح لنفسه ويقول ce qui a remplacé Dieu parmi les hommes. انه العلاقه الجنسيه هي اخذت مكان الله بمجتمعنا كبشر، Parce que Dieu a choisi la sexualité لانه الله نقى العلاقه pour الجنسيه continuer son œuvre لحتى يكفي عمله بيناتنا parmi les hommes بين et البشر avec les hommes. ومع البشر. Il n'y aurait pas eu de belles voitures, de belles maisons, ما كان رح ينوجد بيوت حلوه وسيارات s'il n'y avait pas حلوه eu un maçon, un architecte, اذا ما كان في شخص اخترعهم كمعماري. mais il n'y aurait pas eu d'architecte et de maçons ما رح يكون في شخص s'ils معماري n'étaient pas le fruit d'une sexualité. اذا هو ما كان نتيجه العلاقه الجنسيه. Même si aujourd'hui la science avec ses bêtises, excusez-moi حتى l'expression, اليوم العلم واوقات مع peut chercher à donner des enfants en dehors de la sexualité normale, بيقدروا يخلقوا أطفال خارج العلاقة mais ils ont besoin de ce qui vient de la sexualité. بس ما ننسى انه هن بحاجه للاشياء للبذره. Voilà. Et ils ne peuvent pas amener les enfants même avec leur machine ما بيقدروا يجيبوا الاولاد بالماشين بالالات sans ce تبعهم que Dieu a donné من à l'homme et la دون femme. البذره اللي هي الله عطاها للرجال والمراه. Donc la sexualité, ce que j'ai appris est sacré. لكن العلاقه الجنسيه اللي هو تعلم انه هو شيء C'est pur, مقدس، c'est saint. هو شيء طاهر، هو شيء مقدس. Donc gardons-nous purs avant le mariage خلينا نحافظ على et ذاتنا même pendant le قبل mariage. الزواج وبالزواج. Ne souillons pas le lit conjugal. ما نوسخ السرير الزوجي. Voilà ce que je peux dire, هذا الشيء اللي بيقدر ce que يقوله، j'ai appris الشيء اللي تعلمه sur la sexualité. عن العلاقة الجنسية. Pasteur, oui. Je suis sûre que c'est un message de Dieu à nous tous. Et on est très émus. Même ma sœur, elle nous a envoyé qu'elle est émue et est très touchée C'est parce la que... première fois qu'elle entend ça. تعليم مماثل يعني. Oui, et on a des messages, mais je veux juste une question pour les gens ou pour les jeunes qui sont maintenant ils font des relations sexuelles. نحن بحاجة للأمل. شو بيعملوا هلا هن إذا هن هلا واقعين بالسكسواليتي بس بدهم مثل يطلعوا من شو مسيطر عليهم الشيطان، شو في لهم؟ Les pasteurs, on a besoin de l'espérance. Alors, on a sûrement des jeunes qui nous regardent, qui sont dans cette sexualité en dehors du mariage. Comment tu peux leur conseiller? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour sortir de cette pratique sexuelle qui n'a rien à voir avec le Seigneur? Déjà, s'ils sont dans le Seigneur, لكن إذا أنتم مع الله، donc je m'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur, لكن هو عم بيتكلم للأشخاص اللي هن ceux qui مع ont الله، vraiment donné leur vie à Jésus. اللي هن عطوا حياتهم ليسوع، Parce que ça, c'est quelque chose de personnel. لأنه هذا شيء شخصي Chacun بيصير. sait d'abord qu'il a donné son cœur à Jésus. كل شخص بيعرف إذا عطى قلبه ليسوع أو لا. Et qu'ils prennent conscience, خليه يوعى، déjà qu'ils prennent conscience لازم يوعى qu'ils sont tombés dans le péché, إنه أنت وقعت بالخطية أول شيء، qu'ils sont vraiment tombés dans le péché. إنه أنت بالخطية، Et le péché وإنه الخطية crée un lien
هي بتعمل رابط C'est-à-dire rend esclave. تربطك، بتعمل منك عبد. Vous savez, quand quelqu'un a son chien, بتعرفوا وقت الواحد يكون il عنده a tenu en laisse, الكلب تبعه بكون il peut le laisser مسكه partir. بالحبل تبعه Mais بيتركه، s'il veut le بيسمح له récupérer, يروح il va le بس tirer. وقتها هو بده يرجعه بيقدر يرجعه بهذا الرابط لورا. Alors, je suis sûr que parmi ces jeunes-là, لكن هو اكيد انه بين il y en a qui ne هالشبيبه veulent plus parce qu'ils ما ont compris que بدهم c'est بقى mauvais. لانه هن فهموا انه هذا الشيء منه منيح، Mais ils retombent. بس عم بيرجع يوقعوا بالخطيه، retombe. بيوقع Parce qu'en بالخطيه fait, le lien là n'est pas coupé. لانه هيدا الرابط منه مكسور. Ils vont faire un effort. رح يعملوا من كل Ils جهدهم، vont essayer de faire tout pour ne pas رح faire. يعملوا Ils vont كل شيء retomber. عندهم قدره يعملوا لحتى ما يرجعوا يوقعوا. Tout péché crée un lien. كل خطيه تعمل رابط Un lien où le diable nous tient. وين ابليس بيكون مسكنا فيه. Donc, il faut لكن اول شغله لازم une vraie نعملها repentance du cœur يكون عندك توبه حقيقيه وصريحه من devant قلبك Dieu, قدام الله. qu'ils crient leur misère. صرخ لتعاستك. Parce qu'ils peuvent vite aller voir le pasteur يمكن انت بدك تركض لعند ou aller القسيس voir un aîné. او تشوف حدا اكبر Pour lui منك dire, بالايمان ça. لحتى تخبره Mais si مشكلتك. eux-mêmes ne prennent pas بس encore انت conscience, بذاتك بعد ما وعيت لهيدا الموضوع. David a dit, داود قال j'ai péché contre toi. انا خطيت لإلك يا الله، Donc, j'ai péché contre Dieu. انا خطيت ضدك يا الله. Donc, يعني اول je me شغله réponds de tout mon cœur devant Dieu. لازم يعملها انه تتوب من كل قلبك قدام الله، Parce que ça, c'est déjà la clé لانه هيدي هي pour une مفتاح délivrance. لتحرير. Parce que Dieu va voir le cœur. لانه الله بس يشوف Il va القلب، voir comment ces jeunes a pleuré يشوف devant lui. كيف هيدا الشاب والصبيه بكيت قدامه، Parce que le cœur est ouvert devant Dieu. لانه القلب هو مفتوح قدام On ne الله. peut pas se cacher. ما فينا نخبي هالشيء Et قدام quand Dieu الله. voit le cœur ولما الله يشوف القلب avec cette tendance de repentance, مليء بالتوبه. la Bible dit que l'histoire du fils prodigue, الكتاب المقدس بيقول انه قصه ابن الضال le père le vit de loin بيو شافه من بعيد et il courut vers lui وركض لعنده et l'embrassa. واخده بايديه Donc, وبوسه. Dieu au loin, il verra ton cœur. لكن الله من بعيد رح Et يشوف s'il voit قلبك، en ton cœur un esprit de repentance وبس رح يشوف انه بقلبك في Il va روح courir vers التوبه، toi رح يركض لعندك pour te sortir de là. ولعندك لحتى يظهرك من هذا الموضوع. Donc, que ces jeunes prennent d'abord conscience لكن هالشاب والصبيه que c'est un يوعوا péché, انه هذا الموضوع هو qu'ils sont tombés dans le خطيه، piège de Satan. انه انت وقعت بفخ C'est-à-dire, ابليس، ils se sont détournés pour suivre Satan. انه انتم برمتوا لحتى Mais que تتابعوا Dieu طريق les aime, ابليس. Jo. بس الله بحبكم، Qu'ils reviennent à Dieu, رجعوا لله comme le fils prodigue avec un cœur مثل ابن repentant, الضال اللي رجع مع قلب مليء بالتوبه. et qu'ils ouvrent leur bouche وفتح تمك وقول، devant Dieu, فتح تمك قدام comme le الله fils prodigue. مثل ابن الضال Il a reconnu son péché. اعترف Mais بخطيته. qu'il ne se culpabilise plus. بس اهم شغله ما بقى تلوم حالك وحالك. Vous voyez, le fils prodigue, Parfois. il se culpabilisait encore. ابن الضال كان عم بيلوم حاله، Et c'est lui qui se culpabilise. والشخص اللي بيلوم حاله Lui-même, il décide de comment il va être condamné. هو بيجازي ذاته. Donc, jeune, لكن ايها Si ton الشاب cœur est وايتها repentant, الصبيه، اذا قلبك عن جد ne مليء te بالتوبه culpabilise plus. ما بقى تلومي ذاتك. Prie ton Dieu, صلي déverse لإلهك، tes larmes devant lui, اسكبي دموعك Et il va te قدامه، relever. هو رح يرفعك. et tu verras que tu رح continueras. تشوفي انه انت كيف رح Et تكفي الطريق. maintenant, si tu as ton pasteur, واذا انت عندك ma قسيسك، prière est que les pasteurs soient vraiment des صلاتي pasteurs, انه هذا القسيس يكون عن جد عنده قلب avec الرعايه، des cœurs de pasteurs. عنده قلب الراعي. Parce qu'avec un cœur de pasteur, لانه مع قلب الراعي on couvre, بنحضن وبنخبي on couvre, الشخص، on n'écrase pas. ما بندعس عليه، Au contraire, on tire la بالعكس personne. نحن بنعليه لفوق. Alors, si tu sais que tu as un pasteur qui a le cœur de pasteur, واذا انت عارف انه عندك قسيس عنده قلب va الراعي، le voir. روح شوفه، Je dis, pasteur, قل له ايها j'avais القسيس tel mal, telle كان عندي situation. هالمشكله هالخطيه Mais voilà ce que j'ai هالشغله، fait. بس ليك انا شو عملت En وتبت. tout cas, je viens te le dire. انا جاي خبرك، Dis-moi ce que je peux faire. قل لي شو ممكن انا Ces اعمل. pasteurs-là هيدا القسيس priera avec toi. رح يصلي معك. Et j'ai dit des choses que moi j'ai vécues avec les هو jeunes. عم بخبركم شو هو عاش مع الشبيب. Je me rappelle un jeune يتذكر مرة qui شاب était tombé avec une autre jeune fille. وقع بالعلاقة Alors qu'ils الجنسية étaient مع des chrétiens. الصبية، مع انه هن كانوا أولاد الله. Quand j'ai su ça, وقتها عرف j'ai هالموضوع une colère en moi contre le diable, en fait. صار بقلبه J'ai dit, عصب regarde comment وغضب il aime ضد détruire les ابليس، enfants de Dieu. وصار يقول لذاته انه ليك كيف ابليس بحب يدمر اولاد Je الله. les ai entourés, فحضنوا je leur ai parlé, وحكي
Ils n'ont jamais quitté le Seigneur. حكاهم ولليوم ما تركوا الرب Et ils ont progressé avec le Seigneur. وتقدموا مع الرب Et ils vivent bien avec le Seigneur. وعم بيعرفوا وعم Si je بيعيشوا les avais كثير منيح laissés, مع الله. طب خلينا نتخيل اذا هو تركهم Ils allaient tout laisser حملهم tomber et Satan allait le récupérer. لكان ابليس كان رح يجذبهم Donc, لإله. jeunes, ايها repentez-vous. الشبيبه توبوا voyez votre pasteur, روحوا شوفوا il va قسيسكم vous orienter رح يديركم parce que en sortant du péché, لانه انتم عم تظهروا من الخطيه. le diable viendra encore. ابليس رح يرجع يجرب Mais يجي، si tu as quelqu'un qui te soutient, بس اذا انت عندك شخص هو tu resteras fort. حدك انت رح تبقى قوي. Donc ce n'est pas encore fini. لكن هو عم بيقول لك بعد ما خلصت Dieu قصتك les aime encore, ces jeunes-là, الرب بحبك وبحبكم يا qui شبيبه. puissent se repentir devant Dieu. توبوا قدام الله، Dieu va les relever الرب رح يرفعكم et ils vont continuer. ورح تكفوا C'est معه. le conseil que je peux donner à هذه هي Dieu. النصيحه اللي Mais qu'ils بيعطيكم اياها. comprennent que c'est un péché بس اهم شغله تعرفوا انه هو qui va هيدي détruire leur vie. هي خطيه بتدمر حياتكم. Et moi, je leur dis que je les aime وهو عم بيقول لكم انه هو بحبكم et que Dieu est avec eux. وانه الله معكم Donc, où que vous soyez, وين ما au كنتوا، Liban ou ailleurs, بلبنان او بغير لبنان، Jésus vous aime. يسوع Ne بحبكم. baissez pas les bras. ما تستسلموا C'est la ruse de Satan. لانه هيدا فخ Il vous ابليس، a fait tomber هو وقعكم فيه pour vous maintenir dans l'esclavage. لحتى يحافظ عليكم بالعبوديه. Mais Jésus a déjà pardonné. بس يسوع هو سمحكم قبل ما تجوا Alors, retournez à تطلبوا Jésus. التوبه، ارجعوا ليسوع Il vous relèvera. رح تشوفوا كيف رح Et vous يرفعكم continuerez la marche. وتكفوا الطريق Voilà معه. le conseil que je peux donner. هذه هي النصيحه اللي هو بيعطيكم اياها. يعني ما في كلام نوصف شو هالحضور من الله اللي من خلال باستور مارسيل وهيدا الجروب هون. مسج رائع. انا بس بدي اقول مثله، بدي اقول انه قبل حياتي مع الرب قد ايه كانت حياتي الجنسيه عاليه ومكسره. بقول لكم انه الرب شقلني لمحل رائع بزواجي وهيك، بس مرات الرب بيطهر وبيحرر، بس مرات مثل ما قال باستور بضل في امور مرات بس تتعب وبتكسركم جوا من امور عملتوها. عن جد قد ايه فيكم تضاينوا مثل ما مريان عملت وعطاها الرب قوه، تضاينوا ما تكون تعملوا علاقه جنسيه قبل الزواج. هيدا شيء رائع لانه بيكون في امور مش مشطبه وهيك لو محيها الرب، بس كل ما تضعف وبترجع بتفتح. وما بعرف، رسالة كتير حلوة يعني اللي حكاها حتى عن متزوجين، قديش نعتبر العلاقة الجنسية هي مثل الصلاة، هي spiritual act أو هي مثل ممارسة روحية بتقربنا من الرب وبتقربنا من بعضنا وبتجذب بركات السماء على حياتنا. قد ايه بدنا ناخدها هيك مثل نمسكها بأيادي مقدسة ونعملها بطريقة مقدسة. وهيك بصلي تكون حياتكم حياة كل أصدقائنا، حياتنا نحن نصلي دايما لهذا الموضوع. هذا الشيء كنا نعمله أنا ورواد بحياتنا، حتى نصلي لعلاقتنا الجنسية الرب يباركها وتكون هيك مثمرة وتقربنا من بعض ومن الرب. رح نروح هيك نسمع ترنيمة جديدة مع إيماني ومانو، وأكيد من بعدها دغري مباشر رح نحكي مع إيماني لأنه حابب أسألها هيك سؤال مني لإلها. Par sa puissance
tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, امين. كثير مبسوط انه نحن موجودين. Imani, j'aimerais bien que vous soyez avec nous. J'ai une petite question en arabe sûrement, puis Rola va vous traduire. بدي اسالها لايماني واقول انه انت بنت قسيس. سؤالين رح اسالها. هل حبيتي يسوع لانه بيك هو قسيس وانجبرتي تحبيه، او كان عندك اختبار شخصي؟ وشيء ثاني، هل انت وماشيه، بما انه حكينا عن ابن الضال، هل انت وماشيه بهيدي الطريق مرات بعدتي ورجعتي لعنده ليسوع؟ Les deux questions. Ok. Alors, première question. Non, je ne suis pas avec Jésus-Christ. Je n'ai pas choisi هي Jésus-Christ ما نقت يسوع المسيح parce que mon père est لأنه pasteur. بيا قسيس. C'est une grâce هيدي نعمة que mon père soit pasteur. إنه بيا هو قسيس، Mais toute grâce venant de Dieu بس كل نعمة جاي من الله est toujours combattue. هي على طول بتتحارب. Et pour devenir l'enfant de Dieu, تنصير نحن أولاد الله، j'ai dû moi aussi apprendre هي كمان تعلمت à connaître qui est Dieu. تتعلم منو الله. Jésus-Christ nous dit, يسوع المسيح بيقلنا je suis le chemin, أنا هو الطريق la vérité والحق et la vie. والحياة. Mon père بيا m'a montré فرجاها ce chemin, هالطريق cette vérité et هالحقيقة cette vie. وهالحياة. Mais il n'est pas Jésus-Christ. بس هو منه يسوع المسيح. Donc il a fallu que moi-même, يعني كان لازم هي بذاتها j'expérimente Jésus-Christ تختبر يسوع المسيح en tant que personne, كشخص comme lui l'a fait. مثل ما هو بيا عمل كمان. Donc je suis née dans l'église, فكان effectivement. هي خلقت ولدت يعني بين اشخاص بالكنيسه. Quand je suis née, mon père était déjà pasteur. وقتها ولدت كانت خلقت بيا كان قسيس Oui, et mon prénom signifie la foi. واسمها قال ايمان. Et j'ai grandi dans l'église, كبرت بالكنيسه donc avec les chansons de مع l'église, تراتيل الكنيسه avec les cours bibliques. مع الدرس اللي بالكنيسه. Mais tout cela ne signifie pas que j'étais convertie, بس هيدا كله ما بيعني انه هي عطت ذاتها que للرب، j'avais accepté Jésus-Christ انه هي قبلت بيسوع comme المسيح Seigneur et Sauveur. كمخلصه وكإلهة. À l'âge de 9 ans, بعمر 9 سنين j'ai eu une prise de conscience. وعيت. J'étais une enfant assez précoce, on va dire. كانت بولد فهمانة قبل بوقتها. Je comprenais assez vite les choses. كانت تفهم الاشياء قبل بوقتها. Et Non. je comprenais à ce moment-là, à cet كانت âge-là, فهمانة بهذا العمر que Jésus-Christ était réel, انه يسوع المسيح que هو Jésus-Christ حقيقي، était une personne. انه هو شخص. Donc à l'âge de 9 ans, بالعمر 9 je سنين me rappelle que c'était une réunion de تتذكر انه jeunes. كانت باجتماع مع شبيبه، Et le pasteur a dit que tous ceux qui veulent servir Jésus والقسيس اللي هو كان بيا كان عم بيقول كل اللي بدهم يخدموا الله s'approchent devant خليني يتقدموا pour qu'on لقدام prie tous ensemble. لحتى نصلي كلنا مع بعض. Et j'ai fait ce pas, je suis وهي allée تقدمت وراحت et j'ai accepté Jésus-Christ. وقبلت يسوع. Sauf que après cela, بس من بعد هالوقت les années sont passées. السنين قطعت Beaucoup d'événements sont arrivés. وكثير اشياء صارت بحياتها. L'adolescence, les المراهقة، camarades de classe, أصحابها بالمدرسة، les influences, التأثير الخارجي، les musiques الموسيقى du monde. تبع العالم، Étant donné que moi j'appréciais la musique, خاصة إنه هي كانت كثير بتحب الموسيقى، donc j'écoutais un peu de tout. فكانت تسمع من كل أنواع الموسيقى، Donc je mélangeais vraiment tout. فكانت تخربط وتسمع كل أنواع الموسيقى. Jésus-Christ était vrai,
يسوع المسيح هو حقيقة Je بحياتها. croyais qu'il existait, كانت تآمن إنه هو موجود mais je ne le connaissais pas. بس ما كانت تعرفه Je ne شخصيا، vivais pas, ما كانت تعيشه pas du tout. ولا شوي. Et c'est seulement en fait, à l'âge de 17 ans, بعمر 17 سنة que encore une fois dans une réunion de jeunes, كمان مرة تانية باجتماع شبيبة. شبيبة، لقاء شبيبة، Dieu s'est révélé à moi. الرب برهن حاله لإلها. Et ce jour-là, بهيدا c'est النهار comme si j'entendais Dieu me dire clairement, كانت عم تسمع كأنه الرب عم بيحكيها، rentre à la maison. عم بيقول لها فوتي على المنزل. Je ne savais pas ما كانت فهمانة ce que cela voulait vraiment شو هيدا dire, الشيء بيعني، mais c'est comme si je ressentais بس كانت عم بتحس qu'il fallait que je revienne chez إنه moi. لازم ترجع لمنزلها Je m'étais éloignée trop لأنه longtemps. بعدت كتير أوقات. Et ce jour-là, وهيدا النهار au milieu de tous ces jeunes gens, وبوسط j'ai كل vraiment هالشبيبة ressenti que Dieu était venu juste pour moi. حست إنه الرب إجا بس لإلها. Et quand j'ai eu cette expérience, وقت عشت je هالاختبار suis retournée au lycée, ورجعت على الثانوية les choses se sont un peu passées. وبلشت ترجع مثل العادة Mais peu à تعيش، peu, بس شوي شوي c'est comme si j'avais ouvert la porte du cœur de Dieu, en fait. كأنها فتحت باب قلب الله. Donc, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, فصارت كل شيء اللي عم تسمعه من ça me parlait, en المدرسة fait. C'est comme si Dieu me donnait des signes, كأنه الرب كان عم بيفرجيها إشارات me confirmait que c'était lui. يأكد لها إنه هيدا هو. Donc, en rentrant à la fac, بس فاتت على الجامعة j'ai pu vivre seule عاشت لحالها sans mes بالبيت parents, mes frères لحالها et sœurs à la من دون maison. أمها وبيها، Et j'ai expérimenté Jésus-Christ toute وهون seule. عاشت واختبرت يسوع المسيح شخصيا. J'ai donc commencé mon voyage vraiment وهون بلشت رحلتها jusqu'à aujourd'hui. لحتى Je اليوم vais avoir 26 ans la semaine رح يصير عمرها prochaine 26 سنة الجمعة الجاي، et je ne regrette absolument. وما ندمانة ولا شيء من هالقرار. Et je remercie Dieu وبتشكر الرب pour la grâce qu'il m'a fait هالنعمة اللي أعطاها d'avoir des إياها، parents إنه عندها qui n'ont cessé de prier pour moi, أهل ما وقفوا أبدا يصلوا لها، qui n'ont cessé de montrer aussi le modèle. ما وقفوا يفرجوها المثل اللي Parce que هن. c'est vrai qu'en tant qu'enfant de pasteur, لأنه بدها تقول لكم حقيقة إنه كبنت قسيس on peut avoir tendance à oublier ننسى أوقات que Dieu n'est pas familier. إنه الله هو منه شيء عائلة وعادي نتعود عليه. Donc on s'habitue en fait نتعود عليه، à voir notre père ou notre mère إنه عنا أمنا وبينا prêcher, يوعظوا parler de Dieu tout le يحكوا عن temps, الله على avoir le طول، bon comportement. يكون عندهم التصرف Et on ne se rend الجيد، pas compte ونحن ما بنقدر أوقات نستوعب que c'est quelque chose de profond, إنه هيدا شيء موضوع que c'est كثير une عميق، expérience إنه à هيدا vivre. اختبار لازم نعيشه شخصيا. Et donc on va à l'église فبنروح على parce الكنيسة qu'on est habitué. لأن نحن معودين نروح على On الكنيسة، écoute les prédications, بنسمع الوعظات، on dit Amen, بنقول أمين parce que on est habitué. لأنه تعودنا على Mais هالشيء، ça ne nous touche pas en fait. بس كأنه بيبطل يلمسنا هالموضوع. Sauf qu'il faut vraiment vivre بينما عن جد لازم نحن cette نعيش expérience personnelle. هالاختبار الشخصي، Ça fait toute la différence. هيدا اللي بيغير كل القصة. Et aujourd'hui, je peux dire que je comprends maintenant واليوم فيها تقول إنه هي pourquoi mon فهمانة père est pasteur, ليش بيا هو قسيس، pourquoi mon père aime autant ليش Jésus-Christ. بيا بحب هالقد يسوع Parce que المسيح، les enfants de pasteur, لأنه أولاد القصص on a aussi نحن كمان notre ministère. عنا كمان خدمتنا، Donc notre père semble parfait pour tout le monde. لأنه بينا بيبين شخص هو Donc nous aussi, كامل لكل العالم، on doit être parfait aux yeux des autres. وكمان لازم يكون كامل لكل العالم، وهن هن. كمان لازم يكونوا كاملين قدام بعيون كل C'est العالم. comme si on ne nous laisse pas كأنه العالم ما بيسمحوا لهم naître notre foi en fait, qu'elle انه grandisse aussi. يغلطوا ويسمحوا انه تنمى حياتهم ايمانهم الروحية مع الرب. تنمى مع الرب. كانوا بيطلبوا منهم اشياء كثيره لاولاد الاسس، Donc il est vraiment important فكتير مهم que les enfants de pasteur sachent, انه اولاد الاسس mais aussi tous les تعرفوا، enfants qui sont nés à l'église comme moi, qui ont وانه grandi كل à l'église, الاولاد اللي انوجدوا بالكنيسه من صغرهم qu'il ne faut pas regarder à côté. ما تطلعوا على اليمين ولا Il faut vraiment الشمال، chercher à connaître Jésus-Christ. نبشوا انتم بذاتكم تتعرفوا على مين هو يسوع المسيح، Voilà, qu'il ne faut pas lire la Bible, مش بس تقروا الكتاب mais lire le المقدس، cœur de Dieu qui لازم est dans la تقروا Bible. قلب الله اللي هو بالكتاب المقدس. Et donc, la question qui parlait du fils prodigue, لكن السؤال اللي سألته إياه بخصوص الابن الضال، on peut dire que j'ai vécu ça فيها تقول إنه هي عاشت هذا الموضوع dans le sens où je me suis éloignée. وقتها هي ابتعدت عن الله، J'ai quitté l'héritage بعدت عن الامتيازات parce الله، que je ne peux pas renier لأنه je peux pas renier
ما qu'il y فيها a انكر une انه bénédiction familiale. اوكي، ما فيها تنكر انه في بركات من عيلتها كان لازم تحصل عليها. Bien sûr, la Bible parle du Dieu d'Abraham اكيد الكتاب المقدس بيحكي عن et اله du Dieu ابراهام، d'Isaac. اله اسحاق، Donc effectivement, je ne لكن peux pas renier ما فيها qu'il y a تنكر انه cette grâce-là في النعمه، qui se transmet de génération en génération. نعمه البركه اللي هي بتنتقل من جيل Donc, لاخر. j'ai fui mon héritage. صح، هي بعدت عن J'ai هيدا fui le fait que Dieu الورثه، m'appelait هي بعدت عن شو الله ناداه à لتعمله، continuer moi aussi à transmettre. انه هي cela. كمان تكفي بيوم من الايام انه تكفي تعطي هيدا الوراثه. Voilà, pas forcément en étant pasteur, مش ضروري انه هي mais تكون en étant là où قسيس، Dieu m'attend. ضروري تكون وين هي الله ناطرها تكون. Donc, j'ai longtemps cherché à vivre ma propre vie كثير وقت هي كانت عم بتنبش تعيش sans حياتها l'étiquette de fille de, من دون بنت القسيس، sans l'étiquette de l'église. من دون الاتيكيت تبع النظام الكنيسه. تبع الكنيسة. Voilà, je me rappelle que même à un moment donné, dire que mon père était pasteur, je cachais cela. تتذكر انه في اوقات كانت تخبي انه تقول انه هي بنت قسيس، Parce que je voulais pas que les gens changent par rapport à ça, changent d'avis sur ma personne. لانه ما كان بدها انه الاشخاص يغيروا رايهم فيها حسب انه بي قسيس. Sauf que le fils prodigue, بينما ابن الضال quand il s'est retrouvé avec les cochons, وقت انوجد مع الخنازير il a dit mais qu'est-ce que je fais là? قال لذاته شو عم بعمل Ils انا ont tout, هون؟ ils ont tout, les serviteurs de mon père ont tout. خدامين بيي عندهم كل Et شيء moi je suis là en train de manger وانا avec les هون cochons. عم باكل مع الخنازير، Alors je rentre à la maison. فلازم فوت على المنزل. Donc c'est ce que j'ai fait. وهذا الشيء هي عملته، J'ai laissé Dieu en fait سمحت للرب être mon père céleste, يكون هو بي être le السماوي، père parfait. يكون هو بي Pour الكامل، être l'enfant de pasteur qu'il fallait que je sois, لانه لازم انه هي كبنت قسيس، mais pour surtout لحتى تكون بنت être القسيس، la fille de Dieu. وخاصة لحتى تكون بنت الله. Donc j'encourage vraiment فهي عم بتشجع tous les jeunes كل الشبيبة qui sont comme moi, اللي nés à هن l'église مثلها اللي انولدوا ou بالكنيسة، grandis à اللي l'église. كبروا بالكنيسة، Tous les dimanches, on les a emmenés. وكل كل أحودة أنتوا أخذتوا على Je sais الكنيسة. qu'on a toujours envie de faire ce qu'on nous dit de pas faire. صح إنه أنتوا على طول على بالكم تعملوا الأشياء اللي بنقلكم عليها ما تعملوها، Mais c'est pour notre bien. بس هيدي الأشياء هو نصايح لمصلحتكم، C'est vraiment pour notre bonheur. هيدي لمصلحتكم لفرحكم. Aujourd'hui, je suis reconnaissante à Dieu اليوم هي Parce que- متشكرة، par, بتتشكر الرب par cette grâce-là لهالنعمة اللي أعطاها إياها، d'avoir été une enfant de l'église. إنه هي كانت بنت الكنيسة. J'ai été épargnée de beaucoup d'erreurs. الرب حماها من كتير أخطاء، Parce qu'il y a certaines choses en fait qu'on entend لأنه في أشياء هي سمعتهم qui restent quand même. سمعتهم من هي وصغرها بقيوا براسها، Donc on va avoir une certaine conscience qui nous dira فبيكون عنا نحن وعي، بيكون هالوعي عم بيقول لنا انتبه، ça Dieu peut-être انتبه إنه الله منه j'irai pas موافق. aussi loin. ما Je رح n'irai pas هالقد aussi loin dans ce بعد. péché. ما لازم تبعد أكثر بهالخطية. Non, c'est vrai que et sa protection tout simplement sa protection. فأكيد حمايته للرب كانت La موجودة، protection par l'église locale. الحماية من الكنيسة On se rend كمان. pas compte mais نحن يمكن اوقات ما بنتوقع قديش في حمايه من La ورا prière des كنيستنا، صلاه الاسس la prière تبعنا، des autres enfants de Dieu صلاه اخوتنا qui est faite quotidiennement, اللي هن عم تنعمل لنا كل يوم. elle préserve tous ces jeunes هيدا الصلاه هي بتحمي qui كل viennent à l'église الشبيبه sans savoir ce qu'ils اللي font. هن بيجوا على الكنيسه من دون ما يكونوا Donc je واعيين sais شو que عم Dieu m'a بيعملوا، préservée. فهي واعيه انه الله De choses que je n'ai حماها même pas vues, من اشياء هي ما قشتها، mais j'en ai la foi, la بس هي conviction. عندها الايمان انه الرب حماها. Et je dirais aussi فيها تقول كمان de continuer pour ceux qui permettent aux jeunes en fait de s'exprimer dans les églises, انه تسمحوا للشبيبه انه تعبر d'avoir بكنيسة، des moments pour eux, يكون عندهم اوقات لإلهم de يعبروا vraiment de فيها، continuer à le faire. انه تسمحوا لهم يعبروا Parce que يكفوا، c'est vrai qu'en voyant d'autres jeunes servir Dieu, لانه وقت يشوفوا غير اشخاص عم بيخدموا ça m'a الله، aussi poussé à croire هذا الشيء بخليهم que c'était possible. بخليهم يشوفوا انه هذا الشيء ممكن. Voilà. بدي اقول انه الوقت خلص تقريبا. كنتوا بركه لا توصف. بليز بس ترجمي لهم دغري. Vous avez été une bénédiction sans Incroyable. pareil. عن جد. انا مأكد انه كان يسوع موجود بقوه والروح Il est القدس. sûr que Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient parmi nous.
رح ننهي لانه ما بقى في On غير va 5 terminer parce qu'il دقائق. nous reste que 5 minutes. بدي اقول بس حابب Ce qu'il انه souhaite dire القسيس que le pasteur, يصلي مع اشخاص si على tu peux الهواء prier انه يسوع يفوت على قلبهم Ceux qui veulent que le Seigneur Jésus rentre dans leur cœur. وانه هيك يطلبوا التوبه ويفوت على قلبهم Ceux qui ونحن رح veulent نكون عم demander la نرنم من بعدها repentance. دغري Et en même temps, par la نحن suite, وايماني ils vont ومانو. adorer le Seigneur par les chants. Voilà, donc je veux m'adresser à toi, لكن هو هلا بده يحكي معك jeune ou moins jeune, شاب او منك شاب là où tu te trouves. وين ما تنوجد. Je m'adresse donc à toi. هو عم بيحكي معك Après avoir suivi cette émission, من بعد ما لحقتنا après avoir سمعتنا entendu tout ce qui a été dit, ومن بعد ما سمعت كل شيء اللي انقال. certainement dans ton cœur tu as dit, اكيد بقلبك انت قلت en tout cas je veux suivre Dieu, بدي اتبع ou je veux الله revenir à Dieu. او بدي ارجع لله. Alors là où tu es, répète après moi. لكن وين ما تكون موجود عيد ورا، Répète cette prière après عيد moi. هالصلاة من بعده. Seigneur Dieu, أيها الرب me voici, أنا هون tel que je suis. مثل ما أنا، Je m'abandonne à toi. بستسلم قدامك، Je veux de toi. بدي إياك. J'ai marché comme j'ai voulu. أنا مشيت مثل على خاطري مثل ما أنا بدي. J'ai fait ce que j'ai voulu. أنا عملت اللي بدي إياه. Mais aujourd'hui, بس اليوم maintenant là, هلا je t'ouvre mon cœur. بدي أفتح لك قلبي Et je crois, وبدي آمن c'est toi mon sauveur. إنه أنت C'est مخلصي، toi qui veux me sauver إنه أنت وحدك اللي قادر de ma تخلصني nature du péché من طبيعة et de الخطية la vie du péché ومن الحياة الخطية dans laquelle j'étais rentré. اللي أنا انوجدت فيها. Pardonne-moi. سامحني، Prends-moi tel que je suis. خدني مثل ما أنا. Pardonne-moi. سامحني، Je reviens à toi أنا راجع لإلك de tout mon cœur. من كل قلبي. Là où tu es, وين ما أنت au موجود، Liban ou ailleurs, إن كان بلبنان أو بغير بلد، je te demande de prier encore. أنا بطلبك تصلي كمان Seigneur Dieu, وتقول أيها الرب merci pour la croix. بتشكرك على الصليب Alors de tout cœur, من كل قلبي. je crois au Seigneur Jésus-Christ. آمن بيسوع المسيح Et de ma bouche, من تمي je confesse qu'il est mon sauveur. بعلن إنه هو مخلص، Car ta parole dit, لأنه كلمتك بتقول c'est en croyant du cœur هي إذا آمنا من qu'on قلبنا parvient à la justice. نوصل Et للتبرير، c'est en confessant de la bouche وقت نعترف من qu'on لساننا parvient au salut. نوصل للخلاص. Alors Seigneur, لكن أيها الرب merci d'avoir justifié ma vie. بتشكرك لأن بررت Et merci حياتي، d'avoir sauvé ma vie. بتشكرك لأنك خلصت حياتي Au nom de Jésus-Christ. باسم يسوع المسيح. Et pour toi qui étais en Jésus-Christ, ولأنت اللي كنت مع الرب مع يسوع ou toi qui المسيح، es en Jésus-Christ, أو أنت اللي مع يسوع qui المسيح avait pris le chemin, اللي بعدت اللي أخذت طريق celui du Fils prodigue. طريق ابن الضال، Alors dis à Dieu, قل له للرب me voici Père, أنا هون أيها je الآب، reviens à la maison, أنا راجع على المنزل، j'ai péché contre toi, أنا خطأت ضدك، pardonne-moi سامحني et reçois-moi à nouveau, وقبلني عن جديد، purifie-moi, طهرني، lave-moi نظفني et redonne-moi tout ce qu'il faut. واعطيني كل شيء أنا بحاجة لإله. Merci Père, بتشكرك أيها merci au الآب، Dieu, بتشكرك أيها au nom الرب de Jésus-Christ. باسم يسوع المسيح. Amen. آمين. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. يلتفوا بالمجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله، من وجه ذا الإله.
Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien je